बात ज्यादा नहीं कर, रूट तक cannot change the jurisprudence. पढ़ ले, लॉ पढ़ ले, लॉ पढ़ ले. When Please read the law. Don't discuss irrelevant. इस तरह नहीं चलेगा. प्लीज रूल्स पढ़ने. आप सुनिए, प्लीज रूल्स पढ़ने. उससे जाने दीजिए जी प्लीज. हम रूल के मुताबिक चलेंगे, हम कानून के आइन के मुताबिक चलेंगे. irrelevant बात नहीं सुनेंगे. हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सुना. That's all. पहली बात जो मैंने कहनी है, एक प्रेसिडेंट मौजूद है. अब छोड़ दे, आप रूल्स पढ़ ले. क्यों प्रेसिडेंट छोड़ दे? हम प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है. प्रेसिडेंट चेंज भी हो सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में चेंज होगा, आपको आप रूल्स पढ़ ले. जजमेंट देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट चेंज करने. If you want to assist us, please assist. Otherwise, please take a seat. Have a seat, please. आप इतनी सख्ती कैसे कर रहे हैं? इसी तरह से आपने this is the Supreme Court. This is not don't mockery ना ये बनाएं. बात मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से अलग करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कह रहे हैं. प्लीज आप चले. यू आर पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. प्लीज और सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट मैं आपके सामने पेश करूँ. आप रूल्स पढ़ें, हमें आप असिस्ट करें. हम आपको एक अच्छा वकील समझते हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो एक अच्छे वकील की तरह नहीं कर रहे. प्लीज सॉरी टू से. देखिए, ये आपकी जजमेंट, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है. Yes, my observation. I don't think so. You have right to say You may this not about agree. me. You may not agree with me. You have no right to say this about me. You may not agree with I me. take Please. strong exception to this. reflection of comments. your behavior. You may It is take a reflection of your This behavior. comment. Yes, What you behavior. have done yesterday. अब आप अगर हमें असिस्ट करना चाहते हैं, you have 10 minutes. Otherwise, we will not permit you. आपको अदरवाइज हक नहीं था. एसआईसी के वकील बहस कर चुके, उन्होंने खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया. हमने ग्रेस शो किया. अपनी बात पे बारी पे कर रहा हूँ जी. मैं अपनी बारी आपकी कोई बारी नहीं थी. सॉरी, आपके वकील बहस कर चुके. आपके पास जवाबबंदी का कोई इख्तियार नहीं. हमने मौका दिया. काउंसिल आपको पहले कहा कहाँ एसआईसी लीड आपने करना Where is chairman of SIC? किया कि जी नहीं वो करें. Where is the respondent? एसआईसी को कौन रिप्रेजेंट करे? नुमाइंदा है कोई एसआईसी का? उन्होंने चूज किया, वकील फैसल सदीकी को चूज किया. उन्होंने 4 दिन बहस किए और उन्होंने क्लोज कर दिया. आपका कोई हक नहीं बनता था फर्दर. बिल्कुल नहीं. मेरा बहुत, मैं एक सेपरेट पिटीशन में वकील हूँ. चले बताएं जरा. अच्छा जी, आप रूल बताएं. वो जरा लाइए ना. पहली बात तो ये, आप ऐसा नहीं कि हमें सख्ती नहीं आती. हमें सख्ती आती है. करने नहीं देते. यस ऑफ कोर्स. थोड़ी सी सब्र से बात सुन भी लीजिएगा. आप देखें, इज्जत से इज्जत. मैं बड़ी दिनों से देख रहा हूँ, इज्जत से इज्जत मिलती है. आप दूसरों को बात नहीं करने देते. इज्जत से इज्जत मिलती है. ये बात सुनो जरा. इस तरह नहीं होगा. मुफ्त में नहीं पड़ता इज्जत. इस तरह दबा. देखिए, एक आप असिस्ट करें. एक सिचुएशन अराइज हुई थी, बस हम सुन लीजिएगा. ये जस्टिस काजी फाइज साहब वाले केस. आप छोड़ दे. डोंट नेम हिम. उनका नाम ना लें. आप आगे चलें. उनका नाम क्यों ना लें? आप रूल्स ले. हम रूल. मैं उनके केस का नाम ले रहा हूँ, उनका नाम नहीं ले रहा. रूल पे चले. रूल 37 पढ़े सुप्रीम कोर्ट रूल्स का. प्लीज रूल दे दें. रूल की कॉपी दे दें उनको. सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़े. ऑर्डर 37. ये पढ़े जी. वो जरा लाइए पहला केस. ये रूल 8 पर आप ये बेसिकली आपकी ऑर्डर 626 रूल 8 देख लीजिएगा. इसमें कहा, एज फार एज प्रैक्टिकेबल the application for review shall be posted before the same bench that delivered the judgment or orders sought to be reviewed. अभी आप जरा 1 मिनट के लिए हमें सुन ले. Same bench. इस पे आप जरा सुन ले. इसके मुताबिक as far as practicable ये है कि constitution says कि this matter shall be heard by the constitution bench. अब constitution bench पे as far as practical की बात है. हमारे पास टोटल 15 मेंबर्स थे. 15 मेंबर्स में से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात कर रहा हूँ. 15 मेंबर में से 2 वो मेंबर्स थे जो पेशावर हाई कोर्ट में ऑथर जजेस थे. वो 2 निकल गए, रह गए 13 में से एक हमारे ऑनरेबल मेंबर ने बिकॉज ऑफ योर कल के जो आपने शायद एलिगेशन लगाई, मुझे नहीं समझ आ रही क्या था, उसकी वजह से उन्होंने रिक्यूज कर. उन्होंने मैं मुनासिब नहीं समझते एक शख्स मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम लगा रहा है. वो रिक्यूज कर गया. तो अब हमारे पास कोई प्रैक्टिकेबल कोई सोल्यूशन है नहीं. हमारे पास इजाफी कोई शख्स दूसरा मेंबर नहीं है. इसलिए वी विल प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मेंबर्स. 12 हम रह गए. हम 12 के 12 सुनेंगे. ऑलमोस्ट केस कंक्लूड हो चुका है. हमारे लर्नर ब्रदर ने भी केस सुना. वो भी काउंट होगा. काउंट इस सूरत में कि वो डिसीजन में हिस्सा नहीं लेंगे. बेंच रिव्यू द जजमेंट ऑफ 13 मेंबर बेंच.
12 member یہ bench کہاں لکھا ہے کہ کیا 13 member bench کی judgment review کر سکتے ہیں؟ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ آپ بتائیں. نہیں کر سکتے. یہی بات میں آپ کو ایک ججمنٹ دکھا رہا تھا، آپ بار بار سے کر رہے ہیں. یہ جو یہ چھوڑ دے، آج ہم نہیں ہیں، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے. سپریم کورٹ آج آپ کی اگر عزت ہے سپریم کورٹ کی وجہ سے ہے. آج اگر کسی وکیل کی عزت ہے سپریم کورٹ کی، میری اگر عزت ہے تو سپریم کورٹ کی وجہ سے. ہم آج ہیں کل نہیں ہیں، ہم مر جائیں گے، ہم ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن جو بے عزتی آپ نے سپریم کورٹ کی وہ ہماری نہیں کی، آپ نے سپریم کورٹ کی کی، جو ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. لیکن چلیں، آپ کا اپنی مرضی، جو کرنا چاہیں آپ کی مرضی، لیکن ہم مزید ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ کے نہیں ہونے دیں گے. ڈس ریسپیکٹ سپریم کورٹ چلیں بتائیں جی، بتائیں آگے کبھی نہیں کی. چلیں بتائیں. یہ کیا ہوا تھا کہ 2000 PLD میرے خیال میں یو آر ان اسٹیٹ آف اینگر. آپ نہ سنیں اس سے، میری آپ سے میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ آپ کے کہنے سوری آئی ایم ناٹ سو ویک کہ آپ کے کہنے پہ میں ریکیوز کروں. پلیز پروسیڈ. چلیں، یہ باتوں سے اگر سپریم کورٹ ختم ہوگا تو کل کو کوئی نہیں رہے گا. آگے چلیں. سپریم کورٹ میں جب پلیز پروسیڈ اف یو وانٹ ٹو پروسیڈ اٹ. وہی جی بتائیے. ہم نے ریکنسٹیٹیوٹ بینچ کر دیا ہے اور وی ہیو اسٹارٹیڈ ہیئرنگ. آپ کو اعتراض ہے اس پر؟ دیٹ از نوٹڈ اور وی آر ہیئرنگ دی میٹر. آگے چلیے. میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ 12 سے 13 سے ریڈیوس ہو کے 12 کا بینچ ہے. ٹھیک ہے، نوٹڈ. 12 کا بینچ جو ہے وہ 13 ججز کے بینچ کے فیصلے کی نظر ثانی نہیں کر سکتے. یہ میری گزارش ہے، اس پر غور فرما لیجیے گا. آگے تو آپ کا اعتراض ڈکلائن. آگے مین پہ آئیے. چلیے، اس پر ایک ججمنٹ نوٹ کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا. ایک کیس میں یہ ہوا تھا کہ 10 ججز کا بینچ، سائٹیشن بتا دیجئے. وہ ہے سائٹیشن PLD 2021 سپریم نہیں اس کو چھوڑو، پیج 1 ٹھیک ہے. اس 10 ججز بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اس کے خلاف ریویو پٹیشنز ہمارے علم میں ہے. آئی واز دی آلسو ممبر. اکثر اس میں ہمارے وہ آپ سبسیکوینٹلی ممبر جی ممبر بنے. یہ 6 ممبر بینچ کی ججمنٹ کی وجہ سے بنے، جس کو میں سائٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایز اے کانسیکوینس آف دیٹ ججمنٹ یو بیکیم اے ممبر آف دیٹ بینچ.